Shri Gurubhyo Namaha. The person born out of Astrasha, Ailiam, Triketa, Sreshta, and Revadi star has to chant this Buddha mantra 17 times every day. If not possible, at least 10 times every day without fail to beget everything in their life. बुद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिचागृह्येनमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेथा मयञ्च ॐ उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येणमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेता मयञ्च ॐ उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येणमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेता मयञ्च पुनःकृन्वग्स्त्वा पितरं युवानम् अन्वातागुं सीत्वयि तन्तुमेतं पुनःकृन्वग्स्त्वा 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 पितरं युवानम् अन्वातागुं सीत्वयि तन्तुमेतं पुनःकृन्वग्स्त्वा पितरं युवानम् अन्वातागुं सीत्वयि तन्तुमेतं पुनःकृन्वग्स्त्वा पितरं युवानम् अन्वातागुं सीत्वयि तन्तुमेतम् पुनःकृन्वग्स्त्वा पितरं युवानम् अन्वातागुं सीत्वयि तन्तुमेतम् ॐ बुधाय नमः ॐ बुधाय नमः ॐ बुधाय नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे समूढमस्य पागुं सुरे समूढमस्य पागुं सुरे ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्नप्त्रे स्थो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्न्यप्त्रे स्थो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्न्यप्त्रे स्थो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ विष्णवे नारायणाय नमः ॐ विष्णवे नारायणाय नमः ॐ विष्णवे नारायणाय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः ॐ
उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रजिदागृह्येनमिष्टापूर्ते सगुं सृजेदा वयं च पुनः कृण्वग्स्त्वा पितरं युवानमन्वादागुंसि त्वयि धन्तुमेदा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तते पदम् समूढवस्य वागुं सुहे विष्णोरराडमसि विष्णोर्पृष्ठमसि विष्णोश्चप्रेस्तोर्विष्णोर्शूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अधिदेवता विष्णु प्रत्यधिदेवता नारायणसहित भगवते बुधाय नमः।